আসাম থেকে দিল্লি যাওয়ার পথে 14 জন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করল রেল সুরক্ষা বাহিনী। ডাউন কামাখ্যা নর্থ ইস্ট এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে এই অভিযান চালানো হয়। আরপিএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, সন্দেহজনকভাবে যাত্রা করার কারণে ওই ব্যক্তিদের ট্রেন থেকে নামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তাতেই সামনে আসে তাদের পরিচয়। তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় বাংলাদেশের বিভিন্ন নথিপত্র। এছাড়াও আটক ব্যক্তিদের কাছ থেকে 5টি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল, একটি বাটন ফোন, বাংলাদেশি মুদ্রা, জাল আধার কার্ড এবং প্যান কার্ড উদ্ধার হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার পর সকলকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে আরপিএফ। কিভাবে তারা ভারতে প্রবেশ করলো এবং তাদের মূল উদ্দেশ্য কি ছিল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। समय में नाका चेकिंग चल रहा था। हम लोग के सोर्स इन्फॉर्मेशन से हमारा जो आरपीएफ स्टाफ है न्यू कुछ बार से गाड़ी चेक करते हुए आ रहा था। उसमें कुछ सस्पेक्टेड पर्सन को मिला जनरल कोच में। उसका आधार कार्ड जब चेक किया गया उसको लगा ये फेक आधार कार्ड, तो उसके बाद उसका नाम से नहीं मिल रहा है। तुरंत उसको जलपाईगुड़ी रोड में उसको 24 जन को उतार दिया। उसमें 5 जेंट्स है, 5 लेडीज है, 4 बच्चे हैं। सर कहाँ का रहने वाला है ये? ये सब बांग्लादेश का रहने वाला है। कौन कौन जिला? खुलना, बड़ीसाल, बागेरहाट। फेक क्या क्या मिला है उसका? बरामद क्या हुआ? फेक आधार कार्ड मिला है और एक करेंसी मिला है मलेशिया का। और पैन कार्ड एक आदमी से पैन कार्ड, एटीएम मिला क्या? एटीएम मोबाइल। हाँ। किधर से आ रहे हैं ये लोग? आप लोग ये लोग गुवाहाटी से कहाँ जा? भाया दिल्ली होकर कश्मीर। कौन सा ट्रेन? कश्मीर जाने का इरादा था। हाँ। ये लोग कौन सा? वो लोग सीखा कि हम लोग कश्मीर में काम कर ले जा रहा है। कौन सा ट्रेन में ये लोग आ रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में। आपका नाम और परिचय? বিপ্লব দত্ত, ইন্সপেক্টর আরপিএফ জলপাইগুড়ি। জলপাইগুড়ি থেকে শঙ্কর ভট্টাচার্যের রিপোর্ট, টাইমস 14 বাংলা। মুখের উজ্জ্বলতা হারিয়ে গেছে, স্পট পড়ে গেছে, ব্রণ ভর্তি, তাই আর দেরি না করে আজই আসুন রায়গঞ্জের চণ্ডীতলায় হেলথ প্লাস মাল্টি স্পেশালিটি ক্লিনিকে এবং এখানে পান অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা ফ্রি স্কিন টেস্ট। আরো বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন 96748956169 এই নম্বরে।